Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon, everybody. Episode na ito, gusto kong ipakilala ang ating special guest. Ang aking ina, si Ina Simeona. Hindi ko naman siya pinilit, pero nung isang gabi, pinag-uusapan namin ang Shariat. Kasi nakita niya ata yung post ko sa Facebook, sa social media. Kawis kara kayo amin ni Argo tako amin. Good afternoon. Kawis ay maramata ko amin. Nang nangro na as ili. Ano kata ko asya ay ibagak na ay panggap sinar na ay apoy ay sarayat. Tay narpas sarayatan na ay umiili. Nanna ay narpasta inlagan. Nasaray at ay kananmi. Ikami apuyan nandi ay narpas naragan. Umawit kami sa watwat, manok, saring, gumang, yan na asin, yan na pudong. Pudong. Tinwanan ika din. Nandi bakan siya. Bakan siya. Tayo umisas tis anak ka. Naya. Nasipitan siya. Naya na awitin mi. Naya na awitin mi na ay ipudong mi sa mariwan na. Isornik mi sa mariwan na payo. Tindakar ay karawaan. Tinakarawaan ay minyarupan mi ha manok. Numid manok mo na taguan siya na iarop mo handiwad an nadalikan ay mariwa. Nakin sinukong na anaya na ika itudaker. Sipit ay kananda na nakandan kadumarangayin o no asin. Kadumarangayin na kanan misina. Katsiyana na itudaker mo sa sinsinukong na. Nakin sikin an na tay nam itsi sandi ay dalikana di tay narpas mo inapuyan. Wara na armang kay natapoy ya di. Wala natapoy ya tayo yan na. Naya na. Tay narpas ka na nga po ito kay natayo yan. Na tayo. Pakun. Wala na abahan na ikar na abad ikabal ni limibat. Adivali, basta wala na ava. Adivali, te ano ka wala na tapoy ay ipuy mo haturo ay dalikan. Tay midmat salikan takos na. Siya diyang gay na ikaman mi, marpas pendi, kito, narpas mi sinipisipitan na marijuana. Kito, uminom kami hakit ay bayars. Nuramanan mi hakit na tapoy, kito kanan mi, intako kan agus sa bali. No, kan waray si baatim, sidi as harara na di kanam ha si baatim. Now, papay gawis tayo, ano kanto kay na umayam. Anay kanana karak kami, ito kanar po niyo kami nanaray at asya. Si Japay, anak manaray at kanana. Kanan miyanan ampay uminom ka. Kanana, uminom siya, piliin na uminom ka, wano mangan ka, wada ka siya mo, sino naray doon na. Marpas pendikit, andi ay, narpas kami na nga po ikit, andi dararan kami ay, naragsak kami ay manaran at ay narpas kami in luwaro, hasta ka pa di ay nindawat sa intutungdo ha. Ano ka ta gagawis nandi inisik mi, yin gagawis kami agus ay ningisik, tawada ay sadsadiin mi, yaapitin mi. Ina, mavalin ka ay naasyang na ina, siya nang yan ipuyasin kong kay? Isipit na kananda siya. Iturker kay man yan kay? At nakan inluwaruan, hindi mang ipayam ha, anna kay man. Hamariwa, haramo na rin. Oo. Hinukay na kananta ko ay inkadaw min no inluaro no hinuna rawatan ta ko ina. Tawatem kay hintutong do tayo kagawis na inilag mo. Ya asing mo agus ay ningilag, ay sin pamilya, tin kagawis kayo abus. Uy, tay kananda di ay kawisan, inungnong na rawatan, ta ampay na inmoram na inilag mo,
Ya, adi madakar ay Ang kawi-gawis. gagawis, yagawis Ya, na bunga na. kawis na bunga na, ya ado na maapit kay man. Tadi umay ano kanon na mangan kay man. Tamaid umay hamangan ay kung misa man ay utot man no sinusya. Siya din ano ka kaman pen kadat ako iningilag idawat tako basta in gagawis tako bus amin ay ningisiit. Tay nasaray at kay narpas nan more na in mora na rider na ay kanan kaman ut si umita ko ha ano ka kay man? Umita ko ha panag-ano ka kay man di panagkakamoy. Ano ka? Marpas na sa ibo. Panagraradot no marpas na. Panagraradot. At inladot ka na. Oy, inladot ay umikita uma kay man. Waray umam. Mukin maido umam na tawan din na. Sumarunos ay kaatam taway iskam habaratong wano poktilas. Tamadarusan tay ano katat no adi ampay tagawis na ilan na tamid ampay umintabunan na ututo. Okay. So it's very beautiful practice. Now, you have to live this, but then when you go home, you have to have more of this. It is also a different process. And this one will stay in your house. So you put this by the door. And then if you see, Ina made a knot. Actually, for this practice, it can also mean a warning of restraint. It's also a warning that this is a private property, so it's off your hands. And it means, please respect this place, please respect this property if you put it on a property. So let's say you go to the river, right? And then you have your lunchbox here. Okay. So you say, oh, I want to go and grab, or I want to go get something. And then your lunchbox, you don't want it to bring with you. Just make a pudong. Just grab a leaf like this, make a pudong, and then you can leave it on your lunchbox and put it here or anywhere. Just make sure it's not going to be blown away by the wind. And then you can leave it anywhere, visible by people. Nobody will touch. Nobody will touch because this pudong communicates that please respect my property. Do you want to do it one more time? So it's in English, it's an overhand knot. Okay, so here it is. So you get the half of the leaf. From half of the leaf, you go here, you put it on top. So it's over. That's why it's called overhand knot. And then the one that you put over, you put it under. And then from here, from the hole, you pull it inside, pull it towards you. And then let the edges dangle and leave it there. You can even use this at the airport, but only everyone can relate, right? But now, hopefully, a lot of people will follow this podcast so we can learn cultures from different areas. And it will help us when we visit them and also to show respect to whatever communities or ili we're visiting. And thank you, Ina, for a very informative sharing today. And this will stick into our house. We are far from Cordillera, we are far from Belwang, but we are one with them in spirit. And this is how we show that no matter where you are, if you are rooted to your tradition, if you are rooted to your culture, and if you respect the life ways, because it gives meaning to your life, it gives essence into your life, you just keep doing it because it feels right and it blesses you. Thank you so much. Ina, thank you. Salamat.